तीन चीजें हैं जो अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए बड़ी आजमाइशें हैं। नंबर एक दौलत, नंबर दो औरत और नंबर तीन इक्तदार। पाकिस्तान पाकिस्तान पे मुसल्लत हुक्मरान तबका इन तीनों आजमाइशों में बुरी तरह नाकाम है। ये दौलत के पुजारी, औरतों के रसिया और इक्तदार की हवस में बुरी तरह मुब्तला हैं। दौलत, औरत और इक्तदार इन्हें किसी भी कीमत पर मिले ये लेने से नहीं हिचकिचाते। आप समझ गए होंगे, ये चौकीदारों की हल्फ शिकनी की वजह से हम पर मुसल्लत जरूर हैं। चौकीदारों ने अपने हल्फ का पास नहीं किया, लिहाज नहीं किया। जो हल्फ की पासदारी नहीं करता ना, उसमें और बीएलए में कोई फर्क नहीं है। बीएलए क्यों दहशतगर्द है? क्योंकि वो पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं मानती। टीटीपी क्यों दहशतगर्द है? उसके साथ भी यही मसला है। तो जो चौकीदार हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, अपने हलफ पे नहीं चलते, जो उन्होंने हल्फ उठाया क्वेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जो कायद आज़म ने फरमाया कि आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर बीएलए में और इनमें क्या फर्क रहा? जी, मगर अल्लाह व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बेकार, फजूल और धुतकारे हुए लोग हैं जो हलफ की पासदारी नहीं करते। ये बिल्कुल धुतकारे हुए हैं। जी, ये वही लोग हैं कि जिनके बारे अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उन्होंने थोड़े फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया। यानी ये जो इस्तिस्ना है, ये जो इम्यूनिटी है, तो ये तो जिंदगी में है। उसके बाद क्या होगा? मैंने आपको बताया ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ एक बंदे ने बहस की। उस बंदे ने कहा कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, हर चीज मिट्टी हो जाएगी। मौला अली ने सारी तस्वीर खींची, मरने के बाद क्या होगा। बहस तवील हो गई तो मौला अली ने कहा कि अगर तुम्हारे वाली बात सच है कि कुछ भी नहीं होगा और हर चीज मिट्टी हो जाएगी, तो ठीक है, फायदे में, हम भी फायदे में, कुछ जो नहीं होगा। अगर तुम्हारी बात सच है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, मान लिया। और अगर मेरी बात सच निकल आई तो फिर क्या करोगे? बात तो ठीक है। मौला अली ने फरमाया कि अगर जवाबदेही हुई, एहतसाब हुआ, जो के होगा, तो फिर तो ये वहां पे इस्तिस्ना काम नहीं आएंगे। आर्दी दुनिया है, चल चलो का दौर है। हाँ, इनकी रस्सी दराज है। बहरहाल ये वो लोग हैं जो थोड़े से फायदे के लिए अपना जो है वो बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है। पहले बता दूं, आज 13 जून 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। आपका वीकेंड होगा और पाकिस्तानी म्यारी वक्त के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 5:30 बज रहे हैं। आज आपके सामने 4 मुद्दे जो है वो रखने हैं। पहला मुद्दा मैं बयान कर चुका कि हलफ की खिलाफ वर्जी, ये लोग फजूल और धुतकारे हुए लोग हैं। इनको ज्यादा कवरेज करने की और इनकी ज्यादा इज्जत करने की जरूरत नहीं है, ना हम किसी के पाबंद हैं। जो दूसरा मुद्दा है वो ये कि कम से कम जर्नैलों से माल बनाना तो सीखें, दूसरे महकमे भी उनकी पैरवी करें। उनकी 2 अरब डॉलर्स की एम्पायर है तो दूसरे इदारे भी करें। ये आपको बताऊंगा। तीसरा मुद्दा यह है कि जजों को तारीख की सबसे बड़ी जो है वो रिश्वत पेश की गई है। ये इतनी बड़ी रिश्वत है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। उधर सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 7% और जो बूढ़े बुजुर्ग खवातीन मर्द उनकी पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। वहां पे इतना बड़ा पैकेज दिया गया है रिश्वत का सुप्रीम कोर्ट को
اور آئینی عدالت کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ان سے کام نکلوانے ہیں، ان سے مرضی کے فیصلے کروانے ہیں، لہذا ان کو یہ پیکیجز دیے گئے ہیں۔ پھر جو امپورٹنٹ ہمارا مدعا ہے وہ ہے بجٹ، یعنی جو تباہی پھیری ہے انہوں نے۔ آج میں کچھ یہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے بجٹ کو، کیونکہ جس بجٹ پہ سہیل وڑائچ عدم اعتماد کر دے، وہ تباہی والا بجٹ کہہ دے، تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ سہیل وڑائچ کون ہے، کن کی بات کرتا ہے، اور وہ اس بجٹ کو تباہی کہہ رہا ہے۔ بجٹ میں 8,000 ارب، پہلی بات سنیں، 8,000 ارب جو ہے نا ہم نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 3,30,000 فی بندہ قرضہ ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے آپ کو۔ 8,000 ارب نکل گیا، یہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ دوسری جھلکی دیکھیں، 650 ارب کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے، 650 ارب کے۔ آگے جو چیزیں بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے۔ 3,30,000 کو ذہن میں رکھیں۔ عام استعمال کی 36 اشیاء چیزیں مہنگی ہو گئیں، 36۔ یہ تو انہوں نے کی ہے نا، جو روز اوپر نیچے ہوتی ہیں پیٹرول کی وجہ سے، تو وہ تو اب ذرا چیزیں سنیں، ان میں سے کوئی چیز آپ بھی استعمال کرتے ہیں یا یہ گھوڑے، کتے یا اونٹ استعمال کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء آپ تو استعمال نہیں کرتے، مٹھائیاں آپ لوگ استعمال نہیں کرتے، جام، یہ وہ والا جام نہیں ہے جوش ملی بادی والا، وہ جام یا جیم کہتے ہیں بریڈ پہ لگانے والا، کیچپ یہ بھی آپ استعمال نہیں کرتے، جیلی یہ بچے استعمال نہیں کرتے، تمام قسم کے مسالہ جات یہ بھی ہم نہیں استعمال کرتے، تمام قسم کا خوردنی کھانے والا تیل یہ بھی آپ آئل نہیں استعمال کرتے، مجھے پتہ ہے، گھی، تمام قسم کا گھی، تمام قسم کی کروکری آپ استعمال نہیں کرتے، تمام قسم کے شیمپو یہ بھی آپ استعمال نہیں کرتے، تمام قسم کے جوتے، تو آج کل ویسے بھی ننگے پیر پھرنے کا فیشن ہے، آپ نہیں لیتے، پرفیوم وہ پسینے والی بدبو ٹھیک ہے، پرفیوم سے گریز کریں، بیکری اور بیکری آئٹمز وہ رسیں وغیرہ یہ وہ اس کو چھوڑیں، تمام قسم کا پلاسٹک اور پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء، بالٹیاں مگے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہے سینیٹری، جنگل پانی، کیلے کے درخت کے پیچھے، شاب نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ بنگالیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ کیلے کے درخت کے پیچھے رفع حاجت کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیلے کے درخت ڈھونڈیں، اگر کیلے کے نہیں ہیں تو ککر نہیں ہے تو ٹالی نہیں ہے تو بیری، اس کے پیچھے جو ہے آپ جنگل پانی کریں۔ سینیٹری مہنگی ہوئی ہے، تمام قسم کے سوٹ کیسز بکسے اپنی زبان میں کہتے ہیں، تمام قسم کی زرعی ادویات، عوام دوست ہے بجٹ، زرعی ادویات، تمام قسم کی کیڑے مار ادویات کسان بھائیوں کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی سوشل میڈیا پر 5% ود ہولڈنگ، کانٹینٹ کریٹر جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 5%، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سپانسر کریں چینل کو، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جرنیلوں کو سپانسر کریں، 5% ذرا نکالیں، 1,000 پہ کتنا، 2,000 پہ کتنا، 1,00,000 پہ کتنا، 5% سوشل میڈیا یہ بچا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سگریٹ، یہ اچھی بات ہے، پہلے کہا گیا کہ الیکٹرک گاڑیاں منگوائیں، الیکٹرک، اب ان کو پڑ گئی کہ الیکٹرک گاڑیاں آ گئی، جس طرح مارکیٹ میں سکوٹیاں، یعنی میں گاؤں میں گیا تو میں نے سکوٹی دیکھی، میں حیران رہ گیا، شہروں میں تو بہت زیادہ آ گئی ہیں، اور وہ بجلی بھی پلیٹ سے چارج کر لیتے ہیں سکوٹیاں۔ مجھے بتا رہا تھا واقف کار کہ ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے سولر والی، اس سے سکوٹی چارج کر لیتے ہیں، یعنی بجلی بھی حکومت کی نہیں بک رہی، پیٹرول بھی کم ہو گیا، لہذا انہوں نے ٹیکس لگا دیا، ادھر سے پکڑ لیا۔
सोलर खुद कहां लगवाओ, फिर जीना हराम कर दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खुद जो है ना वो मशहूरी की, स्कूटियां लड़कियों ने ले ली, बच्चियों ने ले ली, अब उस पर टैक्स लगा दिया। अदायगियां कितनी हैं वो 3,30,000 जेन में रखें। 43 ट्रिलियंस, 43 खरब की अदायगियां करनी है। अदायगियां वो किसने खाई, किसकी कोठियां बनी, किसके कोठे बने? ये अदालतों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अदालतों के अंदर कभी जाए आपको लग समझ जाए, वहां पे जो फर्नीचर पड़ा है, जो एसी शां शां कर रहे हैं, 43 खरब के वाजबात बजट में से बकाया क्या रहता है? ऊपर आपको बताया 8,000 जो है ना वो अरब कर्ज की अदायगी, सूद आधा बजट। असल ज़र किसने खाई, सूद किसने पे करना है? अब ये मुद्दा सुने, ये मुद्दा है ये भाई लोगों का। गुज़िश्ता वफाकी बजट 2025-26 में दिफा के लिए 2,550 अरब मुख्तस थे। पिछले बजट की बात हो रही है, जो तरमीमी बजट के बाद 2,595 अरब हो गए थे, बाद में तरमीम की और बढ़ा दिया। फौज के जेर इंतजाम 80 से जायद कंपनियों और इदारों में से सिर्फ फौजी फाउंडेशन ग्रुप की सालाना मजमूई आमदनी फौजी फाउंडेशन की 760 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। सिर्फ फौजी फाउंडेशन 760 अरब। फर्टिलाइजर सेक्टर का सालाना खालिस मुनाफा, वो जो खादें बेचते हैं, तकरीबन 74.7 अरब रुपए था साल का। 74.7 अरब, ठीक हो गया। जबकि अस्करी बैंक का 20% इजाफे के साथ 25 अरब सालाना और फौजी सीमेंट का 51% इजाफे के साथ 13 अरब रुपए सालाना खालिस मुनाफा रहा। जरा जमा करें। इसी तरह पेट्रोलियम, एनर्जी और फूड सेक्टर ने भी अरबों का खालिस मुनाफा कमाया। अपनी स्टेट विद इन स्टेट, ये कैलिफोर्निया के बारे में कहा जाता था, जहां फौज है, रियासत के अंदर रियासत, अपनी आमदनी। ये कहीं भी शो नहीं है कि बजट में शो हो या आम बंदे की फलाह बहबूद या कहें कि तनख्वाह बढ़ा दें। जरा आगे सुने। इन कंपनियों का मजमूई सालाना खालिस मुनाफा 100 अरब से 150 अरब के दरमियान रहा। कम से कम 100 अरब और ज्यादा से ज्यादा 150 अरब का इन्होंने मुनाफा कमाया। मैंने आपको बताया, खाली आप CMH में चले जाएं इस वक्त शाम को, आप MH में चले जाएं, इतना डॉक्टर बैठा है, इतना डॉक्टर बैठा है कि खुदा की पनाह। ब्रिगेडियर, मेजर, मेजर जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्लडी सिविलियन से 2,000 फीस, 2,500 फीस, टेस्ट, लेबॉर्टरियां, सिर्फ अस्पताल देख लें बस। इन शोबों को छोड़ें, बैठे हैं और बाद यूनिफॉर्म में बैठे हैं, यूनिफॉर्म में। वो एक एक डॉक्टर जो है ना, मेरा ख्याल है लाख ये 2-2 लाख रुपया सिर्फ शाम को, कि कोई फीस कम कर दें या कोई रैत कर दें, किसी का चेहरा देख लें, किसी के कपड़े देख लें कि कहां से आया है, मियां वाली से, DG खान से। हालांकि एक सीरियल नलायकों की है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तानी खर्चे पे इंग्लैंड की डिग्री लगी हुई है, कनाडा की डिग्री लगी हुई है, USA की डिग्री बाहर प्लेट लगी हुई है दरवाजे पे। तो ये मुनाफा रहा। फौज का मौकिफ है कि इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन 30 अरब रुपए सालाना, 30 मान लेते हैं, रिटायर्ड फौजियों और उनके खानदानों की सेहत और तालीम की फलाह बहबूद पर खर्च होता है, मान लेते हैं।
30 अरब, मुनाफा है 100 से 150 अरब, 30 अरब खर्च होता है। चूंकि हुकूमत ने तो तालीम और सेहत के लिए फंड में बड़ी कटौती कर दी है, हुकूमत ने तो तालीम और सेहत खत्म कर दी है, आगे बताता हूं कितने रखे गए हैं सेहत के लिए। इसलिए अब क्या होना चाहिए, वापडा, सुई गैस, इसके अलावा जी एटॉमिक एनर्जी और दीगर तमाम इदारों को फौज से सबक सीखकर, जर्नैलों से सबक सीखकर अपना कमर्शियल बिजनेस शुरू करना चाहिए। हर इदारा शुरू हो जाए, रस्सें बेचे, खादें बेचे, हर इदारा, ताकि अपने मुलाजमीन और उनके खानदानों की तालीम, सेहत और फलाह बहबूद पर खर्च कर सके। वो भी इस तरह करें। वो क्यों नहीं करते? इनको इजाजत है मुरब्बे, जमीनें, सब्सिडियां, सारा कुछ, तो बाकी इदारे भी शुरू कर दें, CSDयां बनाएं, किस्तों पे चीजें दें और वो भी शुरू कर दें, वो भी इतने मुनाफे कमाएं। रियासत के अंदर जो रियासत है तो जर्नैलों से ये काम तो सीखें पैसे कमाने का। आगे बजट पे जरा मजीद मुलाजा फरमाएं झलकियां। अच्छा जी, मुख्यमंत्री क्या कह रही है? चाचा ने बजट पेश किया है, चाचा ने तबाही फेरी है। भतीजी क्या कह रही है? आम बंदों तक पहुंच गए हैं सम्राट। खुद को पता नहीं कैंसर है, टीबी है, एड्स है, खुद गायब है 2 हफ्ते से, खुद गायब है और कह रही है कि क्या बजट है जी। ऊपर मैंने चीजें बता दी हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं लेना। इन चीजों में से क्या लेना है इन्होंने? अगर लेना भी है तो जिनेवा से लेना है, बाकू से लेना है, यहां से तो नहीं लेना। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 2506 जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं, रूरल हेल्थ सेंटर वो बेच दिए गए हैं। बेच दे, मौजन करो। वो वहां वैसे भी वो खैर बड़ा नाम है, मेरे गांव का भी है, ना डॉक्टर होता है ना गायनी होती है। बहरहाल जो थे वो 2506 बेच दिए गए हैं। अब वहां पे जो शाम को फौजी करते हैं वो वहां पे भी वही हाल होगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सेहत के लिए, जो मैं अभी आपको कह रहा था, सेहत के लिए 25 अरब, सेहत के लिए आबादी कितनी है? 25 करोड़ और 20 लाख। अब कोई मैथमेटिशियन वो इन 25 अरब को 25 करोड़ और 20 लाख पे तकसीम करे तो ये कुछ रुपए बनेंगे, कुछ रुपए एक बंदे पर। ये रियासत खर्च करेगी, रियासत ये खर्च करेगी कितना? 25 अरब। कितने पे? 25 करोड़ और 20 लाख पे। तालीम के लिए जी 46 अरब, ये भी तकसीम कर लें। 46 अरब। किसी स्कूल की 4 दीवारी नहीं है, किसी में बिजली नहीं है, किसी में टॉयलेट्स नहीं है, किसी में फर्नीचर नहीं है, किसी में ठंडा पानी नहीं है, क्योंकि 46 अरब रुपए ये पूरे पाकिस्तान के जो है ना वो तालीमी सेक्टर के लिए रखे गए हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था ये सुने, यानी कितने रखे गए? 25 अरब रखे गए सेहत के लिए ना। सुप्रीम कोर्ट में 18 जजेस हैं, 18 जजेस, उनके लिए कितने पैसे रखे गए हैं? ये तारीख की सबसे बड़ी रिश्वत है, 7.5 अरब। अभी हैरान नहीं होना, हैरान आगे होना है। 18 जजेस और 1 साल के लिए 7.5 अरब। ठीक है, यहां 18 जजेस हैं। आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान वाली, फासिक, फाजिर, मुशरिक, यहां पे हैं 7 जज। पैसे कितने रखे गए हैं? 6 अरब रुपए, 6 अरब 7 जजों के लिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए 7 अरब, आईनी अदालत के लिए 6 अरब, टोटल कितने हो गए? 13 अरब। 13 और पूरे मुल्क की सेहत के लिए कितने रखे गए हैं? 25 अरब। यह है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यह है मिलिट्री राज।
یہ ہے آج کا ہنڈا راج، یہ ہے صحت کے لیے 25 ارب 25 کروڑ 20 لاکھ خود کہتے ہیں آبادی، اور سپریم کورٹ کے 18+7 25 ججوں کے لیے رکھا گیا ہے 13 ارب۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی رشوت ہے۔ ان کے گھر کی تزئین و آرائش ہوگی، ان کی BMW ہوں گی، اور پھر فیصلے وہ پنڈی بوائز کریں گے، فیصلہ لکھ کے دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان جنرل عاصم منیر، وہ اپنے اردلی محسن نقوی کو وہ فیصلہ دیں گے لکھ کے، یہ ثابت ہو گیا، وہ آئیں گے آئینی عدالت میں، آئینی عدالت وہ فیصلہ سنا دے گی کہ یہ فیصلہ ہے، وہ فیصلہ لائیں گے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ وہ فیصلہ سنا دے گی کہ جو GHQ میں اصل چیف جسٹس بیٹھے ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے۔ اب ایک اور فیصلہ ہوا ہے، سپریم کورٹ میں صحافیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ صحافی نہیں آئیں گے۔ صحافی پکڑ لیتے، ریمارکس پکڑ لیتے، ایکسپریشن پکڑ لیتے، کالیں پکڑ لیتے کہ کال آ رہی ہے، پابندی لگا دی ہے۔ میں کتنی دفعہ سپریم کورٹ گیا ہوں، کئی دفعہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ گیا ہوں، اب پابندی لگا دی ہے۔ اور رشوت کتنی دی ہے؟ 7 اور 6 13 ارب۔ کتنے بندوں کو؟ 18 اور 7 25 بندوں کو یہ رشوت دی ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی رشوت۔ یہ 2 عدالتوں کے لیے، 2 صرف، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت، یہ نہیں کہ باقی عدالتیں، یہ ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ فیصلے جو ہے وہ مرضی کے لینے ہیں۔ آخری اور بڑے مدے پہ آنے سے پہلے کچھ انٹرنیشنل جو ہے وہ خبریں بھی لے لیں۔ 1 2 3 معاہدے کے قریب ایران اور امریکہ کہہ رہے ہیں کہ جنیوا میں معاہدہ ہوگا، نام بہرحال اس کو جو ہے اسلام آباد معاہدے کا دیا جائے گا اور یہاں سے ایک وفد جائے گا، لیکن جو معاہدہ سامنے آ رہا ہے اس معاہدے میں کلی طور پہ جو فتح ہے وہ ایران کی ہے، بلکہ رائٹرز نے اطلاع دے دی ہے کہ UAE وہ کئی ارب ڈالرز دینے کو تیار ہو گیا ہے ایران کو صلح کے۔ UAE یہ بھی رائٹرز نے ڈسکلوز کیا ہے کہ اپنی گیس کی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کی صورت میں قطر نے 3 ارب ڈالرز ایران کو دیے ہیں۔ اب ہر طرف سے ڈالروں کی برسات ظاہر ہے، مزاحمت زندہ باد، طاقت زندہ باد، پاکستان جرأت کر لے، دنیا ادھر دیکھے گی۔ ایران نے کی، JD وینس کہا جا رہا ہے کہ وہ معاہدے پہ سائن کریں گے، یورینیم ایران کے پاس رہے گا، 300 ارب ڈالرز ایران کی کنسٹرکشن کے لیے دیا جائے گا، ایران کے اثاثے فریز کیے جائیں گے، آبنائے ہرمز 1 مہینے میں کھول دی جائے گی، وہ جی ہم تہذیب تباہ کر دیں گے اور ہم خار جزیرے پر قبضہ کر لیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو پھر بھی بڑی زبردست بات ہے، پھر بھی ٹرمپ کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے اور دنیا کو سکھ کا سانس لینے دے، کیونکہ کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پیچھے ہٹ جائے، اس کو مار پڑ چکی ہے، اور معاہدہ ہوا تو وہ ایران کی جو شرائط ہیں ان پہ جو ہے وہ ہوگا، یعنی امریکہ کی شرائط پہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ 80 سے 85%، آپ خود اندازہ کریں کہ 80 سے 85% جو ہے وہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اب کتنی دوری رہ گئی ہے؟ 80 سے 85%۔ امریکہ بھی راضی ہے اور ایران بھی راضی ہے، تو بقایا جو ہے وہ بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ بہرحال ٹرمپ کا ایک بولڈ قدم ہوگا، یا آپ مجبوری کہہ لیں کہ وہ اس پہ جو ہے وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ اب مین مدعا کیا ہے؟ کریڈیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ ساکھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم نے مخاطب کرنا ہے جنرل عاصم منیر کو، جو مسائل حل کرنے کی بجائے وہ دن بدن بگاڑ رہے ہیں، بندوق سے پہلے، تلوار سے پہلے،
इसको आपने गौर करना है। लेकिन मेन मुद्दे में आने से पहले 1,65,900 सब्सक्राइबर में से 1,000 बंदा चाहिए जो वीडियो पूरी देखे। 1,000, और 1,000 बंदा ऐसा चाहिए जो लाइक के बटन को प्रेस कर दे। 1,65,900 सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1,000 जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर बहुत बहुत शुक्रिया तक 1,000 बंदा वो वीडियो को पूरा समाप्त करे, और 1,000 बंदा ही वो लाइक को प्रेस कर दे। शेयर मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप थोड़ा घबराते हैं या थोड़ा जो है ना कि जी कुछ हो ना जाए, खुदा न खास्ता, तो शेयर मैं इसलिए नहीं कह रहा। हम एक और पहलू भी नजरअंदाज कर रहे हैं। जंग, जहाद और इस्लामी सजाएं, ये तीनों हमारे ईमान का हिस्सा है। आप मानते हैं अल्लाह ताला ने मुसलमान को बुराई को हाथ, जुबान और एहसास से रोकने का हुक्म दे रखा है, और जो शख्स अल्लाह ताला के इस हुक्म से इन्हिराफ करता है वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। इस्लाम एक कानून, एक आइन और एक मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक भी है। चुनाचे इस्लामी रियासत की हदूद में चोर के हाथ भी काटे जाएंगे, कातिल की गर्दन भी उतारी जाएगी और बदकारों को कोड़े भी मारे जाएंगे, और ये हमारे ईमान, हमारे मजहब का हिस्सा है, और हम सब इसे दिल और रूह की गहराई से तस्लीम करते हैं। लेकिन सवाल ये है, फिर मसला क्या है? मसला ये है, हम इस्लाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ाकार के मुताबिक शुरू नहीं कर रहे, और हम आज भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल दरामद शुरू कर दें तो इस्लाम और मुसलमान पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल हो जाएं और दुनिया के दिल हमारे लिए खुल जाएं। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से कबल क्या किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का में अपनी क्रेडिबिलिटी, साख एस्टेब्लिश की थी। वो मुआशरा जिसमें झूठ, मकर, फरेब, बेहयाई, बददयानती, मिलावट, सरका, चोरी, जहालत, जिद, हठधर्मी और धोखा दही गंदगी में बू की तरह रची बसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे में खुद को सादिक, अमीन, हलीम, ईमानदार और पाक दामन स्टैब्लिश किया, साबित किया। क्रेडिबिलिटी, साख। आपकी सदाकत का यह आलम था कि जब लोगों को इस्लाम की दावत दी गई तो लोगों से फरमाया, मैं अगर आपसे कहूं इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज छुपी है तो क्या आप लोग मेरी बात पर यकीन कर लोगे? तमाम लोगों ने बावाज़ बुलंद जवाब दिया, हम फौरन यकीन कर लेंगे। पूछा, क्यों? लोगों ने जवाब दिया, हम समझते हैं हमारी नजरें धोखा खा सकती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत बयानी नहीं कर सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का एतराफ करने वाले लोगों में ऐसे अशखास भी शामिल थे जो पहाड़ की दूसरी तरफ से आए थे और उन्होंने देखा था पहाड़ की दूसरी तरफ कोई फौज मौजूद नहीं, लेकिन ये लोग भी इकरार कर रहे थे हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं फरमा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी का ये आलम था कि वो कुफार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के प्यासे थे वो भी अपना माल, अपनी दौलत और अपने जेवरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम को उन्हीं कुफार की अमानतें लौटाने के लिए मक्के में छोड़ गए थे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے 40 برس کے دشمن قبائل اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کراتے تھے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آتا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی اٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم تھا، ساکھ کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی رئیس ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ شادی کا فیصلہ کرتی ہیں تو ان کی نگاہ انتخاب بھی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی اس کریڈیبلٹی کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ بات بھی غور طلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تبلیغ، دعوت اور ترغیب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریڈیبلٹی اس تبلیغ میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ دوسرے لوگ آہستہ آہستہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے رہے۔ تبلیغ کا یہ وقت انتہائی سخت تھا۔ مکہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اسے اللہ کی رضا سمجھ کر سہ گئے۔ مشکل کہ اس دور میں مسلمان قرآن مجید اور نماز چھپ کر پڑھتے تھے اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک مکہ مکرمہ کے ایک طاقتور شخص حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ حرم شریف میں تلوار اٹھا کر مسلمانوں کی پہلی اوپن اور باجماعت نماز کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ لہذا یہ استقامت کا دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ان کی شرائط پر معاہدہ کیا اور ان کی شرائط پر مدینہ منورہ میں زندگی گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کفار کے حملوں کا دفاع کیا۔ کفار مکہ نے 3 لشکر بھجوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر اور احد میں ان حملوں کا دفاع کیا، جبکہ تیسرے حملے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود دی۔ دفاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ منورہ کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہودیوں کو وعدہ خلافیوں کی سزا دی، مدینہ کی اسٹیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے بعد مکہ کی فتح کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس دوران آپ نے صلح حدیبیہ پر بھی دستخط کر دیے اور کفار کی بعض کڑی شرائط بھی تسلیم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مکہ کے ان ظالم لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے دروازے پر دستک دینے کے لیے پہلا لشکر ترتیب دیا۔ یہ لشکر ابھی مدینہ سے چند کوس دور گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ آپ ذرا اس ترتیب کو ملاحظہ کیجئے۔ اس ترتیب میں جہاد آخر میں آتا ہے، جبکہ کریڈیبلٹی، ساکھ، دعوت، استقامت، تبلیغ، ہجرت، امن پر مبنی چھوٹی سی اسلامی ریاست، مضبوط دفاع، فتح مکہ اور عام معافی پہلے آتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ہے۔
اور लहजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आगे भी बढ़ा और इसने पूरी दुनिया को हैरान भी कर दिया। जबकि उसके मुकाबले में आप दुनिया के उन तमाम फातहीन को ले लीजिए जिन्होंने अपने फलसफे की बुनियाद बंदूक से या तलवार से रखी थी। उन लोगों ने बहुत जल्द आधी आधी दुनिया फतह की, लेकिन फिर चंद बरस बाद उनका नाम, उनकी सल्तनत, उनका फलसफा, उनका मजहब दुनिया से कच्ची स्याही के हरूफ की तरह मिट गया। रोम का जूलियस सीजर हो, मकदूनिया का सिकंदर आजम हो, ईरान का दारा हो, हिंदुस्तान का अशोक हो या फिर मंगोलिया का चंगेज खान, आज उनकी सल्तनतें, उनके फलसफे और उनके मकबरे कहां हैं? कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी तरतीब गलत थी। उन्होंने क्रेडिबिलिटी, दावत, इस्तिकामत, तबलीग, हिजरत, एक छोटी सी रियासत, दिफा, आम माफी और फिर तवील जंग की तरतीब के बजाय जंग, कत्ल, जुल्म और एक तवील सल्तनत को अपनी तरजीह बनाया था। तरतीब उलट दी थी उन्होंने, जिस तरह हमारे वाले उलट रहे हैं। ये भी तरतीब उलट चुके हैं सारी की सारी। चुनाचे ये लोग, उनके फलसफे और उनके मजहब, उनकी सल्तनतें सब मट्टी में मट्टी हो गई। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम न सिर्फ आज तक जिंदा है बल्कि ये आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप इस्लाम की पूरी तारीख निकाल कर देख लीजिए, जब तक मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तरतीब के मुताबिक चलते रहे, इस्लाम फैलता रहा। लेकिन जब इन लोगों ने तलवार को क्रेडिबिलिटी, आसिम मुनीर बंदूक को तबलीग और माफी पर फौकियत दी, मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। सिर्फ तलवार, सिर्फ बंदूक। चुनाचे हम अगर आज भी पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा चाहते हैं तो फिर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तरतीब के मुताबिक चलना होगा। हमें सबसे पहले सदाकत और अमानत पर मबनी एक ऐसी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करना होगी कि क्लिंटन, ट्रंप, बुश, ओबामा, ये सारे लोग, पूरी दुनिया अपनी अमानतें हमारे पास रखवाए और हमें आंखें बंद करके दुनिया भर के तस्फियों के लिए सालिस मुकर्रर करे। हम उसके बाद दुनिया को दावत दें, पेट पर वो पत्थर बांध लें, लेकिन पेट पर दो पत्थर बांध लें, लेकिन किसी के सामने हाथ न फैलाएं। बेसरो सामानी के आलम में अपना दिफा करें, गलबे के बाद आम माफी दें, एक छोटी सी पुरअमन रियासत कायम करें जिसमें अमन के साथ इल्म भी हो और रिज्क भी, और फिर इसके बाद दुनिया के हर फिरौन से टकरा जाएं। ईरान को देख लें, हर फिरौन से टकरा जाए। ये अजीब बात लगती है, हम दुनिया के बदतरीन मुआशरों में रहते हों, हम ने जहालत को अपना ओढ़ना बिछोना बिछा रखा हो, हम दवाओं के लिए भी दुश्मनों के मोहताज हों, हम हथियार भी अपने दुश्मनों के इस्तेमाल करते हों, हम दूध में गंदे जोड़ों का पानी मिलाते हों और मस्जिदों से लोटे और कलाक चोरी करते हों, हमारा कशकोल हर वक्त यहूदियों के सामने फैला हुआ हो और हम अपने ही मुसलमान भाइयों के सर कलम कर रहे हों, मस्जिदों, इमाम बारगाहों और कब्रिस्तानों में बम फाड़ रहे हों और उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने का दावा कर रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत में क्रेडिबिलिटी, तबलीग और इस्तिकामत हमेशा बंदूक और तलवार से पहले आती है, जबकि हम लोग इस्लाम को तलवार से और बंदूक से शुरू कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब, आप हर चीज बंदूक से शुरू कर रहे हैं, लिहाजा आप कामयाब नहीं होंगे। क्रेडिबिलिटी आपकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। आपसे कौम प्यार नहीं करती, आप पे कौम एतबार नहीं करती, आप चोरों के साथी हैं, आप चोरों को लाए, आपने मैंडेट चोरी किया, गिलगित में मैंडेट चोरी किया, आपने कश्मीरियों पर जुल्म किया, 26 नवंबर को जुल्म किया, मुरीदके में जुल्म किया। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है सर। आपसे 50,000 गुना क्रेडिबिलिटी उस शख्स की है जो अडयाला जेल में है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए, मुझे बर्दाश्त करने का
بہت بہت شکریہ.